titilia, isimutima, ekumbu emunde manyongo, na bongo we, ibise, rondo, waba, busa simili, undi majikaki, ekumbu emunde manyongo, na bongo biti londoli babaku umuji madikaki ekobo emonde manyoko na bongo biti Ogawa mene chibidi, wikedi, Londoli babapo umundi maditaki ekombo emonde manyoko na bongo biti Londoli babapo umundi maditaki ekombo emonde manyongo na bongo biti. Amen, amen. Pinga, yamisa yali kanama, Kaki ekombo emonde manyoko na bongo biti Londoli babapo umuji madikaki ekombo emonde manyoko bonsoir Miss Pakoloto bo bana msowa myango La team c'est papa masoma ye bien mu pete na bati pete bo absongi ya na ngudi bonsoir servant de Dieu Suzanne Nicolas abati pete bo absongi ya na ngudi na ye bien mu pete di wele na di donga mele pete donc la team c'est mo juta la masoma la kola mpe mona di som yana ende lo balambale lo balamunyenge di lo balena di weki biso di bibiso ke di diande di ibi beto wekabe o mabum mama yangu basu ndemo abote no bele biso na di beba na bawo di beba be na ba dangwe na mo di beba be na a londe no na ndolo la bata pete kwa mo biano di so nyando la unyina agba no biso bunyate na di benge pete teme lene pete mo ayo papa la timise wajita la masoma yana wende lo balandolo wende lo balambale papa yembia mpete na poli ya wabumbudu bosubongo bonyangwa namba mene papa na wa unonge ndubu mo yembia muna obolane mo na plabe mamongo kamutonu bito lambo kamuna nusadi na wande na ndibongo mukoke oyola na mupaise mo ayimongo na mo ayimongo ni yalango itape etukwe mindi etukwe bedemu ele moye
na dina longo papa di lanye umundu mwa wase yana wa wende loba papa na bele mdimongo na bele weango bombudu na bepolo bese kota bese ya janu na mdimongo weango mwaye mongo mupanyi bepolo bese mdimongo mupanyi wea ibe bepolo bese na bam papa maya mongo bepolo bese kota ese la janu papa maya telefone yese na bam papa maya nya bombolongi bwambe polo bese mwaye bepolo bese papa na tonjele basinge de beno pongo bombudu yansu papa esi tongwa oduna Yesu Kristo msunga dambale luma angel yongo na iteme umatungu mande ima bulungi oduna Yesu Kristo msunga dambale amen muna hiyo ebiamo bam lo baba te pete sisa bien pete yembiamo na diwele pete odunga men wenge pete yango na langya wa lambodone no suna na dibati pete ubwemba na bati pete unongongia na dango sa owasana satan akosimba mbe mwendina wana no ayimbiamu mwende mwendina bono na friends nde ya pana batu ba dola ba singemu yana memo ya dita mwende mwendi mo papa abodino mwi tremo ya pa batu bese pastor ese isingemu itele matoyi mabu papa mona na wele oboko baba to bena be bolongi bam bene ba mandisende yi pastor ina na we no yi mandisende bana ba mpe bebe miso ma jene bene baba bo na wele ba bese boko na wele ba boko na je wasu na puna mwese ngenta mbana na bocha so utila bana boni na se koyo la motoka mola luma minute mundi mu mabembanga mbanika dibenge mu bana kem o makoyo wakonde yo bia mge poni ba muna we ina na be na ko ite mola luma minute tinka bata bo manginya muno gba bongo wa beninginya dine ta bia nyanje akwala nba na koyo dona je so konda wa bo ambani nanga no bocha préparer message ndinene tourbillon et yombi na mana o tourbillon mene imande we ni ndemo na bana ombwa wele misomo ngomoy ndino ndeno misomam omoy ndina melona omoy e baba cheval yenya mila nde ni cheval na sanga na pe ni moto pe ite sanga na pe na sen bo subwa na sen mo nde sanga nde ni cheval yenda ngona pele linya mila yine pe wa mbusa bobo oh para koma bo shaka baba mana oh na je wana yo e papa mona na ipoti nasipoti nitunge nasitana koyo misomo matani materame nde mdimol ba mutela ba miso mona umbwa moy nyinya bila unkinya unyese na bam nikana malinga mandene nyanje tombe wasi nyanje bana ba pongono nyanje abono na pasto ibe wana ikume topo nyulao ndi pasto pendi na ikume jana mop pasto ya wene ne bulongi bwao ka bulongi bwa nyunga Carrefour magazine ndi kapendi bana baba bo pete moni pasto be masawa meeting ba damu mon mo sena ba babo te damu moni babo cha story bia pete bana loba na ba te pete bo moni ndi bana loba be taka jita ba boa jita ba ben ndima bo ma taxi babo jita ba ben bia bo be nyolo be jai boam be be musangu mo amdi wa so te meeting so ndo wa bo moni mo se opoi owo budo ti wala lo ba je temo amemi so di mese mako
amembembe amemisia ombote wase ona we na ebe mpo moto e jana aloma no ombote ba to bese wase binde ka satan nje abono okroa baba ti pepo ngomo wase moto te a tele ndema o meeting mo lo ba belende bon lo ba si bele ba to bese nika nyana confusion yijita nika ya baba na lo ba be madango na mdi mo lo ba don be meto lambu be bito lambu ba du mo ndé ba nika bo wase ya kemba oh ba na ndé pastor lo ba belemba lo ba beleta lo manda skuru ya mdi mo Yesu Kristo alo skuru ya mdi mo mbuna ilalu na lo skuru alo mbuna ilalu se skuru esadi ya mbembe ya ndutu ya misodi na tabena na kola papa mi amuna bo mbaso na bo be ka to be sei bo ambo be meso ma la kese to mu na kem nam bo bombo be na ta la ngeno mete mo ayi mo Satan eme de jisewa do umede taka ndi we sane benginya ni nawa ja okwa oebusa jawanika aidimbewa ni nawa ni umewenge moto numandi se ende moto na ibola yo mo bende na andise baba mandi sendi babu mte baba bite yala loba ewo na moto ngabinde yala ewo mume ebi munya na atilanga mona mdi mume de lange mona ni yobo yao nyinka ya bamuna mume atitu kwa ajane toujours anangana ngambito nika nya ibe mbongo baluba ajane toujours abembe kwa ba moni mdumu mwa akwa ate yala ewo akwala moni dom moni na moni nde lo babo wa bana bawo no bongo babo otisi bongo babo oti bongo bayani kaniba yombo ni mudu mse kamji mo bobe ba wasa so ni pastor ese ibe ndola mlema na so ni sunge babo nyani kanina bangi nika depuis nyana na bukola wana sete wa baise lo bana alonwa ya ipolo we noi oti no bena wa OEDF wa plana solaire de ba gérer wa kem wa posonde wa basine papa no londo mba weni wa pana bewe be ma meeting yana ya plana wale meeting na eyobo ba ma ndi meeting na mundi lene Yesu Kristo abote no mbumila lo wase Yesu Kristo aje no bula dola ngo yala loba yana papa apo Jerusalem itane mbo wao umaina ba seme no biamo umaina ba yang no demo uma ba no ngino mo kamoto no be mbolo ndike ba ne be je ne bwambo awo ba ne be kwa pona iponsunga iponji se bwam di Jerusalem mo ejale toujours ba belene mani maloba bene toujours ba to ba mpomba diba mutakwa ate wa prophecy po abaise wa egbero akwate na poka ne mbongo mono bomo bebe abeba kem iyela luba ye kwanika akwate wa monde a décidé iyela luba ye kwa no kumjandia pastor koti bito boba lem elema yena na anya kande pastor nda pose mona biola ni mokota egbe aba ero bilal umajadi mokoti onyola njike kwadi oyibe mbono wandi pastor koti luba ina tapa wange popo ngoni kanini keti ni beke tom na tute manja pastor koti manja bala ba bitambi wasabangamu luba ekwa nika to iyala to iwo to wait la bekata bibela iyala to wait la bena luba kwana modi mubo te wanongo papa longo le bolo na la mumango bambe mo wala mo meeting nika ide elema iyala to wait la bena wa bebe pastor kanen muto mo ni muta weti ngona mbo wapo bata miti mana mumao abem problème yadi pastor mona ndima lo amkola mona ananga nu muto nyo senga temba biya ba Satan
Ndita de bien muma muto na mo ngade de bam le mai. Denu mumi emi apena pastor akumana nga mujao biaba eboma. Bunyata bana mujo wa mambo pastor. Moi jawase et donc le Cameroun e kona bale yi. Mutu ondi ya mo bana ngamu. Ah ande kole ya lo isiba. Denu mumi awo. Nu mumi awe no. Bata bene bulungi. Bwa briki ba bene pe bone. Ba be bambu. Pastor mona lo balango e mona abule babo bulungu ba briki. Nyana tende baba ngano kipa miti. Bo njika luwa nyato penika. Loba akwa ata no bole pastor lambu loba c'est pourquoi sanwa mene. D'abord. A pourquoi sanwa mene? D'abord. Nous mutu abo bo longe. Mo pasindi awoiti. Ni nkatinde bia belema. C'est bon maye. Unyanje biolo manu miti no kuma timse bioka bakomu. Bakuma di mampion. Pastor yenta nya di paso ama. Yolo. Adi pana ma yolo yanje. Bia mulu ben njabe kona kumedi pa ma yolo. Muna yo mwala gwe mbapu ya bo mala bala amuya ngwa. Pastor alo mi ande muya ngwa maduta. Deba muya ngwa no binje. Ni kalome no maduta ya tebela na. We ndo se maduta bele ne mona dina lao. Ni pastor bele no monu na bele no madina la bele pe mo. Bia babele ma. Bia be wusu. Bia ba tima timani. Nyana ba matema diba oba langwa bana kumana ngane bato unankante babonika wa wana miayema buwana comme ça. Wabata bene kia. Wabata bene miti nabu. Na langwe toujours bato na pula tebi nabu kana bene mo wenge. Baba po manje ne ba avant ba po biamba nana yi mbana to lambo. Bana mapona bio. Bani wa itu ngaluwa we. Bana bana opote di mananso wana te wana mwa iwan. Mbana mwa imtiti. Mwa jani wa Yesu Kristo sunguda mbale. Na titi na biyo. Miolo manante mabia na mbana te Yesu Kristo bana mona te aiweji. Aso di tene goa. Bape na mende solo. Do osala meeting otimba mkom. Otimbe lema. Otimise mumi o meeting kalambodi bembolo. Onya pastor. Ni pastor abalu babongo Ni pastor abalu babongo. Abalu babongo. Pastor ni be ikwada moni jita. Njimalu ba mtimo nyolo. Njimalu ba. Mwi momo ye. Mwi momo de tete atina mo. Awane mo o retour na pele. Yan kanu me ba wasingana elo ba kwana. Lo ba topina. Ça c'est des faux prophètes. C'est des faux prophètes. L'Esprit de Dieu vivant ne crie pas beaucoup. Je peux voir, mais Dieu va me dire, ne parle pas encore, attends. Regarde d'abord. Attends. Sauf si c'est un cas urgent. Attends. Parce que quand ça sort de ma bouche, ça t'atteint. Et ça se réalise. Je ne sors pas les paroles vaines. Non. De nous dis-moi au Bible. Au Matthieu. Moi, banamo, il passe d'homme. D'homme n'a pas né. De me dire, né, Yesu. Attendez, ton n'a dit, peut m'embêter. Il y en a Yesu, on dit, babo. Na bolongo bwa sango ba timsendemo epola nyunga meeting tata mabe na carte bleue. Dieu l'a trouvé normal na meeting bolongo ba lo ba na carte bleue. Lende magasin, lende au champ, lende Carrefour. Meeting mabe na carte bleue bolanje tin.
nyana ba bi ba wasengana oni ko be no moni ngele wana card wasomo ngene kolero muti moni wani mkwana wali bula kolero est-ce que mkwa sawa ata miti mo bunya bo nam to mo ate me bubu mba mona jawase wen bana tem one ekem vraiment mba mona we baba diwe allo aboyi kolero ngedi nei woki pe bolo pe boy mba mona okay wa bien wa desi no bana bongo nika manyolo ma kwa no biom yangi nika satana plan de bolo biom ni mwese mkuta e kwa anyolo na wale bolo ni mba na je wasi ne kwala osi ala wo jasi wa wende wala o mene so bulango ya boy le temps du domaine e pasa bibe o mati o mwa bana mo do mona pona Yesu Kristo apono Jerusalem mundi mwese mutamu yenge ye mejita batate bene yongao nyana ba sonta na Yesu Kristo e bone pongo be dimune ndi biso mo mebe na dibemo di tipon kuza tulambo elema ya sumo ye taxepso di tipon kuza bampo munyenge mkwe ba bunya bane bene kwa la bane na janu e biole no bam nyenge dika mona ha Yesu no ni prophète nya Nazareth o Galilée monu Yesu de Yesu apo no ingia o temple nya loba apangi ba besi na bamata bandi seteni apangi ba besi na bam akoma sangoma bu mese wase itebe diabu be changer babu ikondabu akoma ba to besi ba wase bata bandi se pigeon ndalangwa bana e bio singate bulongu basangam bu mende bila bena bulongu ba makani onyanje wenge bato ba kane no be meluba onyana milongi mimbindu milongi manyama omiti nde mandema mese mapongo beno omiti nde pos ba wa ibese beno lo plate pongo miti manyu mandema be pos ba wa bebe na be yenda miti miti nde mangando mese meno no mapongo mo ayo na be pos ba wa miti nde di madimale seleno o miti nde pasto amano toujours umbusa swa amano nangale bito au bureau o miti nde mbindu yese ya tumbano nde bien la place na makane batu bakane te makane malende we masi mende chunde ya nyana mbindu nye tellement jita kena ni tubio ne no wenge tandi malinga manduba mandene nika na mene nika natani na mene batubio nika mat hoteli dina nyaki jene mwenge na misoma nyana bindo njita papa awolo papa atopo papa akwala na ba bimalek bese na bam babe medi mabu majiba majanise bembe mo bembe jiba bembe jandise miti ma o mede miti ma makane mende miti mena mjimu wa mwa beno mati miti bama ntisono masango njege nti masango mula me sapi no mote maja na mula mote na wana mwakane mote pobe minde wete nyanje wandi wangambe ne mula wapastu ndi banda mungo nya mungo ni mabenji mabende njete ebuki vraiment bien la yosimba loge njete mula wati etomna na ngba pasto mula na nongoni mo wana ndi moni na kanite na bwa wamu bibi na mona ngba pasto mona ndi bwa pasto nyunga onja a des apôtres les no bola nyunga mona mo lande sula pona tatan satan awelende I pasto yaona ibende nyunga na nyunga ibole bana loba monuma bumwese mkutana ba nika ba tata njita ba mplapo wala meeting nyana wamene wa aboa
obembe babe taxe lungelongo uposo mitina basabangawa tende babu chano pe kwala wana to egbe ero no gba itijita ya plan lo ba kwa pona wo to egbe abe ba mo da gba no wa wo binje we no gba to egbe abe tanu nde lo bombo te mu le ma mu go mo bobe agba to lambo nyana lo ba mu bande neni wa gba no egbe ero we no gba egbe ero neni na nyenge na ndolo we no gba mo neni lo ba mu bande mpadi wa gba no mu gba ni mo ne we no gba mo yana we jinga lambo kane pastor wa ya wondo no babo kwete bibe nya lo ba me bonso beni wa kwete bon ya wondo wa nika neto ba ko mkutamo lo ba bomba ma na be mama na ko posa bibe na mite pona bino isi Kristo na tukonde posa miese na nda posa ina ya nunge bibe la na ko mumba mene na pla mutu ya suele mba lo ba bomba nginya na kuti lo ba benete wa abu api wa nginya na ngudi obule bulao sani kakelo mema na poto ponke bia mtena kwa na ate na nangana asi denyana lo ba benene ba à temps plein wete à temps plein ke we senga sisi ke we senga nane ndimo lo ba mubingu bengu dupa akwa na muna yo imbenyo lo diduwe la libolo wa tunge donc lo ba apimbi ba buwese mona bolongi bwa sangwa mo mende be uma makane nde tata mbiola we pene mo e bolongi ba jiba we biola we pene bolongi bwa sangwa bolongi ba jiba wa boma meeting kane na tanene mo Cameroon wa mwani ba mioso oh njabe dobla lokoli pele wana dobla lokoli wan bon lotanu tan banya somila njame wo ikola Frankie mi po mane o bi ya temila muna loba kwa no yala na mo pende loba mondi wa we no odi madimanika mondi wa we no di madimanika ba mo so ba bu so ma di ba ma we omunja oyibi mo ma di ba ma wo no ba bu awa pom ba bu awa di papa di mane we obe na miti mo ba mo ba miende wo muna yo nongo jitala changa mena miende mongo osipo uma to be makola na ba mo wa miende we mi ba mongo ma diate nongo jitala changa men faites très attention kata bibe muna to gweni ndi wa wana no miende mongo ipolo wa kwende mo wa be so wala miende mongo na bo wa mo ne bakwe wa se wa medo bwe wa medongo Yesu opone miene ma disciple mao oli e babona nuna sibuki nune oli e babon dolo nyani kane mo Yesu Kristo no ba miende tomo e buki nune o meso i paso yese so ispen discernement ba i programme so ba we no momiti amiti mo mewa moni pasa we ne bito ma mona ma demo metete na bito da songe ba minute ne mona abuse so ba mi amo kane ba me ba kwala nomba abuse babo ba bema ba tonoe ndana we tono pe ande ma demo wa meso ndia muto nu le mani kana ma nanga bo so papa so wa we wa manyula ngwe bito onyola loba una kombe nyola mbwa weekend ba bempe vendredi ba mandi ojo wa miendi ba nuna mto dando pingola ya onde depuis so we no jo wa miendi ulungala ngola to kwa mbete ne ma demo ma bot no wa mbete ne we no pastor so sungamba mbana kem oyebe prendre ba sungiwa c'est wala tuti mbana plan de disciple na plan de bato be mbale ne ma plan bato be na batiti mbale disciple ne be nka ya makane ne be nka ya makane oui na plan de disciple papa kon bana le wanya mo disciple babule di bao na fomi muna wani bamu na ba ye munda bamu bete lungelongo wa so mwani yawo depuis no wa buse mwanga paso na buse mwani we na wolo
Uwasi loba d'abord. Nali ya wangi yada ngwa. Loba mona ba bimale krese. Ba mi be miti mau. Esere bubu. Embe ibolango ya jiba. Embe ibolango anongono ba na loba moni. Mwabu. De bataka. Beji ya mbebe loba ijene. Mi so di mabubu ya twa mi anna papa we wende weni le taka. Halo ba e pon songele moi. E jomba mona we. No muna enembo pastor Jacques. We, Jacques abamba muna me. Muna pe sondima. Okay. Wasope ni koma plano telemiso. Bien na walote miti mamoto ena. Numu mwende lobala madiba. Numu mwende loba di pepe. Bien na wende jowe lobala otiti jowe lobala mbale. Nongo chita la jangamen. Nyana wakaisa bene kamo. Loba kaisa na kamo nyana. Akwa jo yala na abuwa mdimo loba. Na mo. Ulangwe waneni wanga no dangwa. Nji wanga no bola. Bon wa ma place hotel. Na wa plan de pongo. Kaneni wa plano. O atakande. Dimala o Jean. Beba. Dom na bitano. Dom na lombi. Pasa bibe mona. Ya kwala na. Papa aponginde di wipi. Mona ngele di wipi. Na tinge di wipi bwa na pongo yente nas. Tinge mu bwa na pongo mo na kaka mo bwa. Na pongo nyote na bo. Nyana na di pite bana di wipi la tete be mesinga. Nanga de jipa bande ba singa sisi bwa. Papa pongi fue di wipi lao na kordo te mona kem na wete ko na labite baba singa bwa. I kodi mende be wea. Apangi baba se o tempel nyao. Pangi baba se bata bandi se. Na brebi ya yese apangi bubu ya mona brebi ele ma. I ma ple dango na sangwabu. Bana bamba singa do ilam. De biolo masinga do. Ni masinga do ilam. Biyo se na yakanyu boko. Mumoni mabu mese komo wasi. Ako mitebe di yese alangwia baba to bamba ndi se pijona. Miyo suma biya banyu wana. Biolo pongo pombo longba sanga bulongba traffic. Meeting wenge mande meeting ma traffic. Wawana munjango meeting ba nongo wamu. Owa no munjango meeting ba nongo wamu. Dibalongo la bonde wo. Wasekana kem ainsi par l'Éternel. Lo ba mona se mumango nu. Oh. Ndi se mumanu bisa mola aja. Se mumanu. Ai. Bana ba yabe. Bana ba yabe na bobo se mumango nu. La bana bio suma. On a dépendé langue bien le meje na Izel nya bolungba sangwa me ataki semba na tina nene mbindo tene sele. Nete bio la pongo mbindo bolungba sangwa. Nanga ne di pa bio. Na sanga je se bio. Nemi se bio to mtu na lo pongo mbindo bo suba. Na di pa ne bio. Ba na Yesu Kristo mo ata janti di tabora. Bete ni pondande etapete tatania ba Ananias na Safira. No wondi tempo o poete miti mdi malu mo ma di pa mbete na te mbabio. Ke ba to jita ba tu kwa ponge. Nyana Ananias na Safira bata biba. Bata bonga biana ba to mutati jene babo. Saint Simon na papol na. Oui. Ananias na Safira ba diviser pour moni. Biso la bon du topi wana na Saint Esprit. Ananias na Safira na mota wana moni. De biola la mbusa. La pongo mo msomba o. Okay, mdi msangi mono okay. Ni ngeso. Na lie bionja ninu. Waba se wala abusu munyango papa wetu malamu. Ekasa bibe ya kwande oze mtoba be pasi mtoba na tondi mo na ndutunyese na sacrifice se na bono. Na plana abene duteya, abene connaissance ya loba. Osonge na obote loba be mabese. Obote loba moni. Ndo si bene di biela o.
Obianji aplan unyango. Wonge na mbibi andi bime sungewa. Kawa batu jita bena ba ponge don. Ba pongo don. Luba ima banga yi don e. Ati. Ama banga bon. Weno lo uba don yesena. Abi uma menge noa. Batu jita boba beba yo sanlo. Nyana ba monge bia yi don beno bola ime sunga bawo. Nde luba atiki. Nyana abangi te yi don ya nyuna luba mo babana. Babana be me bene muto yana chrétien ima bo adon. Donne ka so chrétien ima bo anodon. Luba me se bana ba kuma ba yi don. Nde buya wena rendez-vous nyongo ya beno. Umande weya. Umande weya. Umande weya. Umande weya mna yo. Langa me nongo jitala janga me mna yo. Langa me nongo jitala janga me we. Disanga me pe dango kabatu bina bindima. Di langa dango kabatu bina ba sonta ne ba mene. Usala miti nyana weje na mamiti na makolo we. Aye musiki mwe nyama miti. Musiki ndema sungewa. Musiki mwe masungewa Njolo bakwa no yala wete omundi yasungewa. Nongo jangame. Nyana ndima ya dangwa matujita iba yala luba. Kababa subambo wasingana. Oh! Ye mbasa su ya mboti ya sanga. Monde sungi biso Monde sungi biole ndebe buwaninka. Biole ndebe buwala awo. Lo titi bato. Biola kwa lo sungabe. Lo ben longe. Lo sungabe. Lo sibe longe. La bundia. Lo wete lo mande wea. Oui. Lo ba muna tonja nu seme di munao. Nu kasim di mwao. Atina mo. Abo munao. Nginya nyese. Lo ba jande. Ajande. Alomande Yesu Kristo. Muna malaboso. Wande wa domse. Wande ben iduban. Wande wa tele nda solo. O tele te ema solo. Bato batia so ngwa mama be kato. O catholique be di pa chapelet. Ah, biso pe la boyane lo ba Mon ami oti boli aloba wende boli a Satan well. Otiti boli aloba. Wende boli a Satan. Buya mongo ma be no mes de rekiento mo me mala wa o longe o mande wea. Oui, bo shekanda ba shanda ba. O mande wea muna yo. Oui. Botia bon salonge longo. O mande wea. Punda Yesu Kristo apoye no mamomenda liamba mbale. Muna motitingi ya bwa. Bunyala langi no pe yala ekwana. Nende ngeya. Mbane ne mbale. Mbapene na wengeya. Mbane Mbone ngete mwana nje nende ngeya. Ne mbale. Mbape na welunge. Oh. Munda welunge. Maria mabalunge. Muna ba muna okay. Maria mabalunge. Natabe nga chapela itano. Buduna nangai bama. Ponyingo. Ine kwa yama etungu. Obeni yebe polo wese. Ansansi ya disa be bulungu wese. Koro budu bo windi te. Njima bo mwana engele. Wawe ndebe lepso. La tunge la nanga abo mbudu bwa. Bema bende toujours. Bunya yesu muna ba muna. Mwayi mtipon bulungu bongo na place solo. Zinebe mwayi. Amuna o. Buse bulungu bi abese bulungu pimba. Pimba. Na we mbe di baiwo. Natana na dimbia be polo bo manata bene kati ya ba Maria mundimo lo ba mu madibia to lambu. Mwenya dita. Anongi babunya bo. Ona bano bo. Umbusa ngonya nongo. Ombwa. Nje onenga no to dimbedi. Bana ikati diawa. Mona bata jobwa wele jambusa pete. Na busi bebe abesina. Wandi mwayi. Soti. Maria abetena abende mutu ina. Papa loba. Abo no bi abese. Maria usa wasamdi musangi bobuya. Usa bebo buya ke ba Paul ba Pierre. Be jenge mdimo loba usa bete. No, nyana mo be mdimo loba. Di Maria inde mutu ina loba bono di jabea. Na bambe Yesu Kristo. Kane usana pe bwari jabea. Ndi loba sibele mo. Donc wanya abole Maria bumbudu nindi bungile wange po biana ukwese temiso ubende nge ya po
obende ngiapo bunya bwena la kwese no miso dibe mangiama ba papa ende droite satan ende wone ndimo mama wo nembi best na ba besi umande we owe mate na papa watu mbande we nayo yani kando bemba tubo mutete wa miyambi bina tena eje ne mindi mabobe eje ne satan esi samo muta miyambi bina te oyi pongi nongolongo kebe kola na pongolongo asena longela pondi longela mdi oh okay longela ngodi na bena mete batumia mobati na Facebook awumse na msangu na yolo lela awumse we ende awumse we ati awumse ende we ya ende we ya buya papa kwa nomba mona mango ende we ya munam ele we ya nyano to beni pasa bible wo ba lemse bato ita na ipasa bible basengana mutu asantifie ndi pongula muma okem ala itinika mumi akasite luba na eme luba abwa longala luba na ponda ponya pona asibe nguda kane makane mamunja wa makuma kuru mamu de mumi abangi te luba na abangi luba umutu abangi luba makane mungu mema bwa moto lambo mema wa moto lambo mema sunga tu lambo te amalande oui okala sote patoni fete ombale wasaka kem emba pongo mes de reke mu bien be petene bile satan ba bele te bite toujours pongo mes de reke reine du ciel ndi asibe wasi mondi biole no bele o meso i pastor na bibia ba panye ba leke moni ko bia ba yusu ba lemba kwala luba na papa telemba misoma na plajene oh na plape bendima mama pasa bibe ya langue Jérémie Samba Samba mwimba Samba pasa bibe ya kwanina alors na mese binyo na loje na ya epolo onya mu mudimona na bono basango banyu obunde na bundia na bono basango banyu bunde na bundia nde ne jene na biole ndi wala obi mabena be mende bwa bia dube be mende ulo onde biyo bibi abembe iboloto wo bimende jibe bion bimende bo bion bimende bo abiona le boule mbenda le commettre du thé le boule mbenda le pongo bia bena me bo se balu ba mnyege yi me bo abiona le kumo wondo mpon le me kuma obamba en sens ya bato bia bal ya maloba mapepe nde mama loba mapepe yona biolo ebino obe misi monga suninga badewe yawo ma mende mabito bambamba bandi batawa na dimu frando nganje tombi woye babito badewe babuso kalosi bokono biome mbwa sotena bapo bwa loba monwa mombamba we bato be mabwa pelu babongo bato be mabwa pelu babongo bato be mabwa pelu babongo obi na omena monmongo mwimpindu di wapo bwa loba obi na loba emene yembe ebinji tapi baba na bito meeting ngaba kusibe kwa na pastor ba dende wendo kwa lesiboko na pastor ba sente ba mo na ba wolo ba be mabwa po bolo sadi ba bo ndi bolo ndene pastor
Inya loba. Ibe mungo balwa. Yakuma nongo monuma bindo. Awana mo bolongo balwa. Abina na babato ba boye bolambido. Oh. Loba mona et puis bio la pomba boso. Bio la pomba boso. Onya bolongi. Bwena la bele no dinalam. Oh. Nyo la pomba boso. Onya bolongi bio la bele no dinalam la pomba boso. Et bien la kwana. Biso loba sungi biso. Loba sungi bio. Loba sungate wa kotinya bembia babilima. Kutiten. Mona miso manyu mini kabata jiba. Miso mini bio kabata jiba kave ya volo ata jiba. Ngepoti manda yangwa sumene. Pastor mona mene ma ben problème. Amene yangwa sina mene mona kem. Ma mene Monica ino kipa mongo ena ndima bobe mene. Mona yangwa suna di mene akane. Yangwa su adi amene. Abelete pastor aponongo mene mona kem ewe sandi dia le exorcisemo. Na pomboa. Ni plalange yala namu mene mongo miweni. Amuna mo ya pla buma mene mapepe ba muna okola ba ya pla mene mapepe mene di na lu mene miwe. Amuna mi paso na lu pomiti bono bia mona mdi ba bobi mete. Ouais mama. Ma mene la nemo sape. Mi di ba bobi mi so pelete ngeni nga. Aya wala meeting sonda bo mama pastor la bi mene mi so. Pastor about mene. Asese wa. Idibateka apombo asu. Mbombo longi so. Ukwa na bende bongo bwa. Eni tit foncier so. Yisonde. Eni tit foncier wando kwemo. Kwada ni tit so yindi nyeni. Nyangwa mbuya boka awolo mumona obinji. Na be muto mo wa. Ni muto da be ni tit foncier ni benge. Ni muto kwa bala na ipope mbwango na kekite. Nyende mama. Esele kwa diso. Na belete ni muto ya webube. Do nyango mabete na nyango mananga pete budu ame mondoti apoko se momiso. Do nyango mabete teni tit foncier absende kuma apongo mo makane. Na a inoptizemo. Abwe muna ndi sebo longi. Nyana pastor jito kama uya bolande batonika. Nende mama bobuya bobus. Numuto. Attendez juriste ndene. Deni muto ala solo meeting mo anda bolongi. De pastor po ya Congo. Mona bana munam. Ngebinye po emba. Nende bo bunya bana munya ngom sad na la lete na ma paye bus. Mona we bana ke mjimi lo bana paye bus to. Na paye. Bo na mene mama po jamba tungu. Mba mona mama. Ya pa no komi msangu na bana bongo. Osengie. Ane ya ne bebe. Kuma msangu na bana bongo yana njubo no ibundene. Una ngubwa. Mona bana munam na bi. Ndabu tunu na ngoma miangu. Anja suli we tatana. Amala ni jasu na tunu. Umbusa mambanda usonda mala no jatata. Ni pastor yandisi bolungu nyimi na kwa. Se pastor ya satan yi nan. Na baisi mona njama kane ni pastor ponge noa. Aponge na njama kane. Nyana ba inoptize bato jito Cameroon. Nabo. Omeso bato baso ditena mi ndi mabu mama di mama me na babo. Omeso miti mese. O monga so bi amdi musangi seto mdi musangi ne pongenika. Me ndi mabo bebe banyolo. Ndi mabo te odawe ya. Asena ndi malo wa plateau. Njam ndi malo wa plateau pe. Njam ndi malo wa. Abi Malek. Nyajiba. Njam ndi malo wa. Ya. Wapla kusamumi. Semine ponye. Obote. Wakusamumi miami nei. Obote. Egbe aero. Nikale monta kusano mumi.
faut bien là le bâti vont jouer. Le bâti jouer. Oui, le bolé le papa a quoi tenir ma boire nous mi makusamo. Oui, ne tom se ponango. A mon bon de mlimango na boawa. Na boawa. Miti mati Cameroun. Miti mati ti pas so titi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Abimalek et Onabo. Dis-moi le malade depuis. Moi, titi, mi titi, mon abou. Mi titi, mon abou. Nabo. Pas tout bas attaquandé. Luba ebele babo. Nalie wa tata ne luba bele te moto. Luba si bele pom pastor yes na été les meeting. Pastor yes si bele na été les meeting. Luba na bele wa pastor prophète, évangéliste, docteur. Ni asibele wa no tele meeting. C'est un appel, c'est une mise à part. Donc, mais ce bateau, et des bishop, et des révérends, c'est faux. Bishop et révérend, ce n'est pas biblique, c'est charnel. C'est mondaine. C'est diabolique. Ce n'est pas biblique. Si quelqu'un a un verset qui me donne, ce n'est pas biblique. Dieu, le batina bele wawenge, pasteur, de qui est le babele petoa? Révérend, c'est faux. C'est archi faux. Dieu peut t'appeler dans les 5 dons du ministère, mais Dieu ne t'a pas appelé à faire église. Tu es appelé à rester au bendena au meeting. Na motonina loba abele no abono vision. Wa ponde na nu moto ndo boebolo na moto. Donc wenge bato bese wasenga babo do banda belemba yo do banda belemba nika solo banda belemba wa bomanso ba ebia mu Facebook be wana bo na be na mubate bala yolo na te ndimo lo ba mutiti moto apongo so message ma ona mi pendole apply di pendole o meso mo asebo chason e di pendole awete ndole awe ngondo ne puna akwana bonso na jansa ye na ibatate awale kringa ananga aweni ndole na njese awana no bioka yalai lo masinga to lampo eben sans stop ngole dalo banyam bale ete kipa na singite de la obukate ndimo mabana baba nyana mundimo mba tete moi somo obo manso baba belete mdimo lo banje ba mana no me ba bonje ba mana no non mdimo lo ba mtini kama aponde na yo mwa sibande lo ba ebele bato bese na ba tele meeting punda papa abele nomba na bangi di bele na tenya na itabula mo na ita na pula nan pe wenji na mo yeka na banga mo na bana ke wande mbana posi mba mo na papa o wa yes na bam na bo ma mese meeting mba na itabula meeting ndebu ya bo mtuda mya mutu akombana ne binje te po mba mya moke na kane na kala toujours lo bana wa bengi ya buka biso ne bien je dina longo la ponde toujours na bocha kane yongo na lo ba nongewa ne binje te po mba na kane yongo tsonzonde dimo bana nyana wa wena buka babo wani mbana posino donc puna papa bele nomba dina papa se no bele mba nyana bato jita bebimba umeje ne pastor wo yende ya bele mba na evangelist umeje ne pastor wo yende ya bele mba prophète umeje ne pastor wo yende ya bele mba docteur ba bele mba mina mezo na nyana lambule nyama mina son ndelo ba bele ne mba d'abord dina duo prophète
bo shekende bo santaraba ndabamba 1 Pierre 9 ndakwamba na belende wa nya ministère parole ni nana bwanowa na wala ni nde biana biona mdi musangi nde lela mboduwo ubwa yibulu biona mu na ben kaye yam révélation ya mi essayé na mia ou ma papa ndabwamba dina la meeting olangite meeting mam la nouvelle espérance de Dieu vivant walote Bible wa bomani mu buya wena muna momiti na basi na mama nyaki uwe no de Dieu vivant ndelo mama mbana langue ya muna ndi incrédule de Dieu vivant nyana obimba de Dieu vivant nyana bisa wadi ben lambo ndena nongo mona la mo Bible ba mona lo David ata abele na de Dieu vivant nyana bilu balao to nyani kandilo ba bono titia to umesu jenena ulangi te meeting mo mebe ntol bib e pasito e wo wa boma meeting mebe ndina to do wa senga meeting be botedi banje e botedi banje papa bele no pemba awene matongo mbumilalo muna mdimu mdimu kusewa pasto topo e mabe watongo to moto mo kwa singa do la to moto mbumilalo pasto tenya plenete meeting pasto e pla position manyolo umbana pla wa biamo na tsangani pasina kama mama o pope yana luba kwa na nise wa msango nise wa o pope tingame na mdimu luba o mbumilalo na lo sukulu ya mdimu sangi upote mbo abomamba na be kaye na bo idiba wana wa bomamba yebe posbese kaye nende sukulu ye na bo ntimalu amuku senomba panda mimbu milalo na etabene na bo ito lambo natena be bukatena be sukulu natena be bukatena papa adom sete wenge na amalamba umundi Paris ngaweni na aplana na kane ya moto na busa nene ndimu kwa na busa ala tele polo na poetete na meje ne moto ina ntambe ne nyonga na bote mo batimba motabele balango mabia bidango mbumilalo mi poeno ya papa ta kwa mana pona e poete amebwamba pare na marraine ndi papa bwamba abwamba dina duo dina na eta tota biamu mona ala wasani moto pe na mene mona akwa samodo wa dina ala wasani moto na kwa mona papa na lumba mona e papa aliemba na muto mo apo biamu inde bukatena awo doni nu muto bukatena a consacrer mona muto ali inde ba ni muto bebe ntolambo donc pone poino pe na yapo mbumilalo mi poino papa wote ndi bon samba mona mbana tatan wono botia ligne de prière ligne de prière we bote na tay na sawa moni na kaddu ni na pongomo nyana na tana pongomo na ndoki ndibuya papa do mse na wenge na mali na kusali ligne de prière na kusinde ligne te gratuit ndimu kwa ni mana teme di pa ligne de prière gratuit ndi na tana di pa mo miodi na miodi mbu na buto choix bubu na kusinde mo kaluku mona we no botea mona bonsane uma Cameroun uma pongo séminaire no mena tane nga miami ne tanti etane 4 jours Susanna etane 4 jours yana adzimbia na mena etane miami ne idiba kosine biamu idiba science idiba biamu ya biamu nino wala mo ba muna mpona nya po wanga solo wanga me solo tatan obulam ata plein na poino umboa
de que na bele sangwam père spirituel anante na munja to moto papa ke bisinga mam na babo to moto ma la bema téléphone na bele na téléphone fils ya bulungi to chwa na bele muyangu momba na mona so soutenir te ma ne bele pon sangwam de na ti mona esale kwa di lo ba mapula mona lungwano akwala no bele moto tona pono Cameroun na pongo no 3 jours ya séminaire na kusino mo ba muna mya pano yenya na ponda ya pono soli papa mon songo mona wanga solo ni kandelo babelete wa adangwano wa luba mabele wa kila kwalana miti manga sobotia c'est fou luba ibele wa luba inabela na wende prophète luba inabele wana wende luba tinabela wenge na wende prophète ndako akena wende no luba bele na dina du faut arrêter les conneries. Et yalango abono ayindi na nje lo baba boledi ba obese alumno ba ben pe témoignage namo ni puissant et yalango ayindi nje et yalango lo baba bono ayindi nje mbaya minde 1 Pierre 2:9 ouah vous qui êtes sortis des ténèbres vous êtes un peuple saint acquis sortis des ténèbres pour la merveilleuse lumière. Yongo paye ndinje. Et puis il y a la nakusimo état bizarre ouais. Loba papa alonde tape par téléphone ya bato inei. Ngona ngusa mo. Bato ba nei be makane peto. Donc papa belete wana mjinde mbele wa mwa we watongo. Nale wane o Bible. Papa bele no babolo di bao. Mona Barnabas na Saul. Mudima lo ba mona bio emba babo tongo. Nyana ba bende wanya ministère. Bende wanya ministère. Ministère na être prophète, être évangéliste c'est pas la même chose. Ministère c'est ministère. Donc mais so bato wenge Mota krende ma ministère ba pla moni. Be aben pa ni be no wasa moni. De ba ti boli aloba. Be ne pla moni. Be ne pla le ba jolo mabu. De ba ti boli aloba kanya ya bwa. Loba ina bele wa pastor. Nda sibele wana wale tele ministère. C'est un appel. C'est une mise à part. Saint-Esprit momene mokusewa. Ndimo loba momene. Ndemu mokusewa. Pona na bino sangwa mparenga. Apu walambani nka. Ndimo loba mona mona. Hey. Okeka. Asume. Momena bilemba mona di pupo. Ndimo loba mbangi. Donc tu nous connais le babele wa. Wamende we ponge bia bongo wa plamoni. We jana. Mbule daloba amate kipa. Ndini mabwe muyala. O malanga bibe kamoto ina nya langa juna kem. Nyana wende wana transmettre wende mdumbu maloba. Prophète nya loba yende mdumbu maloba. Prophète nya loba longela ole bizarre. Asibe longela ulende nya bane batu. Asibe iyo nyana mesa ni titelo banga mboma mo atem. Na kani nya bane. Kani prophète nya loba yino. Na ben na meso te babo wa bana ben di prophète na yolo date. Jésus. Loba de a sawu biso na mayama o. The meeting ma bolo nginyao ata bene. Meeting mebe mpe nginyabu, mebe mpe valeur. Nji bata bene mebe mpe. Nyana batu baji baba jita. Jita ba kwana ba boyande loba. Ke baba ponde boli ya mabuma buma ba amene. Ba ponde boli ya nyola bunya ba amene. Umeso paso aboti koti. Aboti ni kabale msenope biona imboti biolente biona
aboti sokoti aboti yena awepe songodi iba pangodi yeso mo wana wape we sote ni kana we isote kipanda kwana macheke baba wana mdimala ba alléluia. Jésus, ouvre les yeux de ton peuple, Père. Macheke tirebo. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Ba boliande ba meni. Lo ba sibele babo. Nji nyola bunde ba boliande nyola buya ba meni. Kane na kwa no. Lo ba ina bina na wende pastor. Ndi wa bolande na pastor na lo ba bele no. Uno boy bolo. Bukate idiba. U obo biamu. Nyana yine awa wabende bolo, wabende meeting. Donc, ou bien babena lo ba bele nonde. Bunya bwese idiba kose biamu bende bato bena lo ba bono vision. Lo banda bele babo. Donc bande be boso be mwende. Bande be bakwe eduban. Donc bande ba bele bande bato be sena bam. Ba nongo babo, ba wana babo, ba jana babo. Ndi tata mbaba kumoso o baba na bali. 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 Bak mo bolo ensemble. Namba. Na tite wana namba na lo pole pepe. Baba nongo boja. Lo ba bele pete wana bele wa. Lo ba tina bwa wa. Bi polo na bo no tele meeting kem. Lo ba bomba be polo be limiti. Na sanga no tumba. Na sanga ntomba be polo. Na keki se ne bunya bo. Na be muna moye bodo. Abele ba muna mama yala wa lu manuwa idibate. We batu be mienge we. Mama ya pano yo wan bunya bo oyo wan yapso yala. Mba mienge mwa ya kabo bunya. Na sengine na meje ne umu manu. We. Ni jana na yala. Mba mdim sang na wape wendi we. Na malade wana yala ngono. Na ema pene sunga bana bongo. Na je bele numu na mto na tena. Na mao. Telefona yo matomba. Toma bele mba ema kusamba tomba toshua. Nde idiba yo mdimu alu mama kwa almasete jase. Buya na ta bele wa. Na ta buwa wa bodo. Na buwa wa bodo list. Wendo wa sanje bodo. Puma jase na pepele. Nde na bele numu na mwamba na mama. Na sontane na lo basita ama plano ye. Ba muna muna mba mpe na sontane na jaya me polo na pi. Donc lo batina buwa wa. Obene ibu ya miti na mwatano. Why you were able? Motote abe territoire yao. Motote abe epola wanga no be. Nduma lo bamta na mwese wana. Wale uma ina lo ba ekwala no wa. Nduma lo bamta na tina na jawan tata na kwana ni ne sondi na mamiti mo wo ne kam e madangwa ne ka. Munda akwala mba uma na manu. Atite mnyenge na eme wala tin. Una konde dubu wana na ngase bubuya. Nema bento ngudi. Donc, miti njita. Bato njita batele miti nyamoni. Nike bobana lo baba pambele confusion yewe. Confusion njita. Nika bana lo babebe no mlema lo ban ndimo lo bana. Ba wele o capte njanu je mo boso. Njani tope. Nika ya atakise babo. Nika ya babo. Ba koko nimbo ipastu. Ati ipastu ati tolambo. Mona mama pongo deliverance songo moma ide impudique. Ananga de bito. Mo inde wapo deliverance anje. Inde wa deliverance anje. Eyo bonde mane na goa nti bento lambo. Deba dimbiana muwekedi elonge. Elonge monda bo awedi nya meeting ma. Monda monde awedi yola nika.
Dimemo gena bandi sebe jita. Bebe mongo baloba. Jita. Meeting jita mande kamiyo mame bolo. Wabo mande carte bleue. Na chèque. Carte bleue. Ngaya poni banyi meeting na ebi. Na chèque. On se gana oben sote moni. Et on ne sait pas passer. Comme ça, il n'est pas pour me boire. Il y a quoi de bébé? Hein? Il y a quoi de bébé? Ou bien, personne passe de voir. Au Paris, ben ma sawa meeting. Elle m'a propre meeting, pe a gagné bolongi tata. De babena awe no waka pastor ina yanga bole bolo. Kama titi. Meeting ma boy te. Abele baba wa ne mo gym le na friend. De ma sa upon that meeting eh. Uma ina akane loba. Pastor nyanga be mi amona. Meeting me bente mo pa no ge mo nkuta mwa o. Yana mo pa ton loba no. Aton loba no. O ton loba. O tino bolia loba o ton demo. Do wa pa no ngo mo nkuta mo go sa meeting bo bunya. Mpa na sa ne meeting mam. Ouais. Bah oui, c'est un modi. Oui, oui. Nemenge moto. Nemenge moto. Lo ba ita abele mba na wa. Abele mba uta. Na mepe wala gwa anya o neme wala na wa. Donc wa mepe no wana money. Abote wa vision, o mepe abe na wa. Abe na wa. Yana ebo to wa vision mo de we no tuma nyulo nka we no tuma nyulo taka. Ndi malo wa mtiti. Ndi malo wa mtiti. We so ni jana mo na mo mana di wenji. Babu mamba bo ba mana bi wenji na te. Mo te ekipa i wenja yaka. E tuma nyulo. Na mpale nae. Ama kipa i. Na mpale nae makipa i. Na mjiba lo ba bente mjiba lo sima menyenji. Kem. Nyana modi mubele wa. Isipa sabibe ya kwa na. O at dom. Na belalo. Pasibe ba mona. Pan. Pula ina bata na baboli aloba. Onya ministère. Ministère mi de kelo babele wa pongo meeting. O sengi. Pondo bata aboli aloba. Nya ministère. Kata bibe mona. Bata pe ba gêné. Mudi musangi mona. Yana mudi musangi de ma domse. Buya bongo buna. Banga no mama bongo. Ba nongo iposi ba komo wa mula omlopo. Bebe na babambe wa kon. Ba kumoko ma mula ma kon omlopo. Iko yangu ya sata ya wandiwe. Na chaîne ya bwa banyingo. Na beba pa ba londo ba briller na wu. Ba magnétique. Lo ba mona. Mudi musangi mona. Biyo wele mba babo tongo. Barnabas na Saul. Onyola ebolo yena mbalo bana bele no babo. Osengi. Myo emba ba mbasan. Nyana bele banye ebolo. Waso nyambela. Wam di malo mama bela. Nde wala nde skuda bibli kosalem o skuda loba. Biyo la yo semba lo we. Na yonde lo kana mebe kwa di baba tubo na yonde lo. Nika inempong. Non. Asibele wana wale ministère. Ndi abele wa inabele wa prophète. Inabele wa évangéliste. Inabele wa docteur. Inabele wa apôtre. Ndi ayekwa na wale tele meeting. Non. C'est une mise à part. C'est le ministère. Wasono ndi sukura mdi msangi. Nya wone mdi msangi ma bwana wa. Wone mdi msangi ma bwana bi abesi nulango. Miti njita mewa yebu bejita. Obiya jino kipanika wenga yanji papa lieno pe manika. Nyana papa kwa lambana umawa sewu. Ube ibolo jita. Ma miti masata mese po ma kwa sambabo. Na watu kwenge ya. To moteme nete se wambo moboso. Mo seka toro bo sheka ndaraba.
donya ni kanene no ba itubion wenge ne no mo edangwa enyamila au cheval di nonge ponda papa si potipe haponde kamota jiba punya apon o mende sontani osine de sontani ime be bobe o me sengana embole da lo ba mo wa we one mbo da lo ba yambale nya bwe lo ba bongo oh na lunde bunya ba odlon basi mamba miso na ba miso mama ko na emepe en plein de na sumune mene bana papa wando belemba na ebo tete boliawa na epoito to okana awele mama bana dina Yesu Kristo tata bisuma mele ma Yesu Kristo ma timba tata dina Yesu Kristo wasolo babelewa o ben nja témoignage wa bwande unondo bwanja abene dube nyinje na modina bo no diba modina no luba mona langi no bible ndi luba kwa no banana le tele meeting pour mongo majibamu luba la bela prophète tout ça ndé ebe no le tele meeting bibi awesi ba wane bila nyana ibola wasoma moni dita wasena luba bele ba temple na sanga pe bolo c'est faux c'est archi faux pas vrai motolo babel no temple ça se voit hein? Ti œuvre wa bola yaka ne be mpo yo na bote na biota tana dani na kwa na nanga na be ndito awa ibate la yo awa ye ipote mjimo le mama hatunge ni ponda nina wasa yo to nende ne makom to nate na bole bola miese ngel lombi diba wande mbana mano petenanga wasenga so balo banda belema ni de prophète nya koyo ni teya wi madom langa koko nja prophète ni nja moni buya bo papa ta alamba Côte d'Ivoire mo bana mbule dam mo ewo nu mbole di abe nyama papa nde ese lango mani kawe boteji akwa ni mana nali na po yangu mundi ni pasto bisa mo tatopo ndini no jene nje bulungi bana mon oyibwa bongo présence sam na londe wa munyolo na bo to la moti na tapawa na je wo modi mo kako tita bulungi banu sangola bo na poete meeting ba wemba kunda ilalo me iko da yena tebuya nyana nginya papa te lunda manyulo bunya bomo ba belemo jisomo ase bana na kwala ni mona jabe o belemo kebo bi mo mama na mama na oponi kwa samba bo bana ebi bakwa ni mana na ye na ebi jibodi muna si oponi kwa samba bana okelenge so puna yala yapo no idi ba papa mona na bono kane ngem to ba mona belemo na munja oje seba wasi mona yi ba mona pastor depuis na pono wa wuki ba yina wa mani ngendi bwali uchakane baba sheke baba shana na santoro ko ye ni pastor wa omani jene lo bangenga amuna mubina wendo wa botia kawino wa botia yani kandudia no benzel na koko meje ne swapona wa bwa ponte buluni kamna wa wolo benyonga umsi mara okay ndi mona wesenga okay mba wana mama wa mepeso wine muja pasto bi mbatene miti manyu mono mwititi mwa mtiti etiti bwam miti ba mande wana yala we pasto ipepe mbana no mbiola desindi bana nje bebe yala okay muna mnasengi eta yala na mombani kana atuka biabi yala yala mo atuko mo ndekane munja watele na mdumbu mama mbembe anuge mabongo wasimona loba na su mama usabo mamba wana
nata bena na mala onya na nu moto njabula nomba nu mama to pibe kwa di bena na aja omba lo bana we wabula ne ba bebe ba ya o ane bo ayanika mbana ne meeting biobesi lo no topo bambubo no lo sanga topo bambubo biobesi njena topo no sanga topo mo wabo maso meeting mo bende bambubo yende shakandara baba 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 se bende shakandara baba baba kandara ba sheke shakara baba baba ngundimo lo bandi mabwe wa façon wa kanenu nika ya poende wa ndi biola bene te bambo bo biobe c'est le type te bom di mo lo ba divination di mati bama biole sondi we bato bese monyolo apasto esele jiba lo ba mona we esele jiba bom bia mo pete papa kwa sanwa na obuse uma yena wenu we esele tim sele bolongo ba o ka bolongo ba nyunga otukwe otimbe na mo o wapenu bina bebele wana wale tele meeting pongla longelongo nyana me ba sabo bina tala lo ma wa wo yi bane be panga mdima bobe mdima bobe ba po bana wana we wa ne panga bzanje ba pol dibi babo biobele ninja o sa te ba boso le pokwa bzanje wa o do so bo mamia mo ma deliverance mi ndima bobe ma lo babo ma buse be kwa ba mbindo bese wasinga mi ndima bo cha lo babo wa we ne po buse mayanje ndo lembonde wa lo nanga muto wona wona buya wede kwa mbalanje mindiba bembewe wajibiti da yolo nakola we mama to mama bwa isoni bima bwa lo babongo papa busa nyunga mama busa nyunga yana bunya papa apone kamutajiba umende jen sontan omeja unanga wongere yala ya minu bawa wenge bunya bonende mutu monya pasto ne no mona aminda bola pasto mbana na plawa jene mo ndimalo mona o ma jene mutu to bunya mutu abusa bolonge nende mutu en lundi mona bana abusa bolonge atipe na mba mercredi nu mama wende na nyaki ne facebook awo mbana we nongo janga men wapenu ma nye pata meeting biana wende wa lata na maloba ma pepe wete o meeting mena moto abande loba di pepe biana loba lao pende we no bolea nongo janga men kwala loba na atele wa miso ali ya wanga wa bolea mo nga we meeting ma una mbali wa mepe pasto we no ja loba boso kwala mona loba o lietema eskini na wana mbale ye wandu belemba iso ni tiponte pon ebele te wa watimba ni busa akwa tena wende evangelist timba busa papa liemba mitimena nanga no wabole asoa na ni pastor bisa molanga waje pastor po manata no ebiamu bia boso na ndi mona no mutata accept on you na ibele po mona tonge meeting aje wana te fide ya meeting ipangi mo abele so babule mia pastor bamba pangi pomo mbana te wa mesuta wala pongo meeting luba ndata abele wa dinonge janga me nyana loba admede di adipa biso bukana ba bane mboda loba abe mabumbe jita nyani kandi na nongo ponda na janga men toba londe mba toba modi ndemba na ajande na pina mandi jambe mebwa papa na ne yabe na bula nyana na kumote bula satan pe akuma solo abamba wange na busangia na mete busangia papa mede di pama beti nya abunge mbaka ilu mamba dona nongo ponda nyese kwa na tema na bula mbona bulamu lo mtema umane malate
na tompe na senga munge jita to biana na teme na senga teme wemba to yala nata wanya bomburu na yo na ba bimalek be sebe na ba bende miti manyunga na mampindo madima dimani papa mona we sele ai potipe aposo na punda nya bana bao nyana ejene mbembe bana bao beno taka biyo pasto lino bolamba bo bunyate lino jibamba amoni mwabu biyo lo bana ba wani moni biyo na biyo le ne bole amoloba ndeketo meeting lo masawa le mabo ato lambo babo to a dit normalement pasto c'est ton pasto ne ben tape ma dit mon meeting pasto si ben tape ma dit mon meeting malon dit na meeting mejita diacre ne ya je ba belete mo à temps plein na ene idiba ko se biamu ba ajabo mbona bon pasto nyasu agbebolo dita la bo amo moni ni nkan mune moni la we mo bank ba pe be na be wa be na mo bebe pasa awa la bo aba ni nkan mune mo ala sawa bolongi musawa petunka ofran yanga menja yo mbaba batueji bana banywe bito lo wele bank alimentaire au meeting lok mono bola baba ya siben donc pasto ebe na bene money ebe na tape money diak ndi abo mo money obo man so wenge meeting maboite pasto mona bio bambe money mi bambe mi ma bio la wemba mo o yenya non pasto ebe na tape money Abimelech ebe no tape money diak ndi adom se money babo anowa oui c'est un plein bani ba domse ko na pasto yeso modite la bamu lo kolo ba yana abo ebolo la bamu lo kolo lalo nyana nje baba to be na biobe bito lambo palem nyane kale viola njonjo no ba katis oui biola njonjo ne ba katis jita no ba ebele biona na be na langa tema miti manyu ndipo no bwana ebele nu ni bele mo non ende pukate ende saint ministère ne kwa mona le tele miti na tiwa umbote balo na pe Facebook na boy yibo beka yenginya mayaka yibo mbobe umepeso babo nomba buya telefone yete ebyo bele lande nyunga Yesu biyo Mateo biyo mayo sonson papa plapone sunga binyo obi atena bunyate na wayate we yala ewenji yena na benno otino dubamba biyo tukwa papa pla jene bana ba ona ba jabwam papa pla jene bana ba ona ba bebwam na akwesem dubuma satan papa ma pla jene bana ba wembe mo na mo kem abo biso bia bese di nyaji wenge di mi anombembe o masu me bolongo no ma meeting ne manga kumawa meeting popo ete meeting pepe de satan pastor amumbande lungalongo wana te bulletin yongo ya modi singate wa ba me bulletin yongo ya modi o malamu bo pastor bulanje na ya mumango ne binga wa dutia walanga bibe bwa kata bi loba muna mujimo de mu mepo nonge mboa ndi mu bawa est-ce que loba kwa na mujimo ao mu apo nongo bwa bale masontane tonje no bono mbwango pastor anga membia nya bito ne ba to pejita bo mema to pojita bito ba to bo bamuna te pastor mama bo peninga pastor hapo langu abuya bona muja bolambo ba lo mese bio testo au téléphone yanyu allo pointu nyamu na miende di wa papeno mande muna betambi kata bibe to pene ni kawe nata bene monika nete sawa bolongi bibu alombi ba ro adamu sina banke bolongi bwende
bibu abelalo mona mo ende apoto dunia boso ne no ndi mo lambala ni mo tende apoto nya satan na tala pla di pa mo de plus de na na mene juste ni ko po no wa tatano na di pa mo ba de ta bien jata abola ba to ba kina bata abo amos immeuble ba na gérer mo ba abo amo money mo dite sali ne bebe abelalo alango ba ndegbe alombi moto ni pepe ebiamu mona kem mona nu moto na to mutatiti mo dite mwala lo mamia ka abo cha belemba ya pana miam le premier deux ya pla bu alombi e me se wa no suwe de buya bo papa mo ambana to muteme teme busubungu buya bo na akwala mo de apolu amba allo no babo buya de miso di mami busa de mdi musangi mona abola mbule tanga mbula na som akisabe wenge epongu to wuki po numu to umata no renti numu to ntamba mo iki na itaba mo sal na gérer yese numu ta po biamba asalo po biamba le bese yi mbanda po no bia mo mba pastor mbana yi taponi kwa na ni immeuble yese ile yako njebe bodi mona ni motati sawa mbana no tino kwanika mo mbana wa ugba bongo na bwa wasal na ben sal busa wone na bwa wa ndeke papa alangwe mamune modina na kusasala mba mona so ndima mba wasal ndi wa mwaninga mbana gba belali mutaki na temsi amuna ya bene chrétien asengi ndutunye na mona we ne nu moto na kwa nda poto ya satan ndabula nye pata bima modi tata bene plus de 15,000 euros anongono isali yese yi pastor iminda wana uye adi nikana abula basisi na te akwedi ke puma na mitima o mesepe mako bi abese be bona ba bi onongo changamen loba lelunge hi loba amana ya juste yao bi onongo changamen wenge anyimi la bato wese ata bene ba pasale ndele ya miti abene na miti mapepe matongo mena modi tepe mabwa mo bibi alombi eta mbo babo soninka apote biamba yom sene boso mba mo biwa ande wo mo baba boso nyanje nyanje upote toujours jomamba o biamba wo mo baba boso pene mtango ninde munjango nongo janga meni dondi nongi janga men loba le longe wa pastor ni bina wa pongo bibi mabebe lema mbole da loba asanga mebe o business ititi ebola loba bibolo beti ba loba esele loba mama kwala wana mbole da mo na plano pongo tel lambo ni pona diala loba la bete na wa ni senya na wo mo miso woni we na bana babe na wapo ma pongo muna yo na telende dio bi abese ma papa mando nangana mbana papa na makina na kumaja na mboti na wana papa etopta lambo na bole ma papa mesi mabusa jeni ndimdi na pi mbana bona bochasi wa certificate na makina papa mona waluso tekina ngeni ngawa wana lo yala yam mba mona papa kana ben na manda bibe mona kem alate nongo kayi yongo pona na bote no kwa sangwa au 2014 alate bouse mu ombwate nata kwala wana nje o nata kwala no me wakina po manja sana pepele do wete blo po mando ko wala pongo mu wakusala mbo to mo dinata wanya wenge munyango papa la soma wajita yembiamu la langue wana di som papa nyana wende lo balandolo we pene lo balambale wende lo badima wonde mpo papa bana bongo basengi ya lango yembiamu nuna nu me kwa na esengi mpo mwa momemu de angele yongo itawenge kamera yongo yen basengi
nji okwala no ba wenge papa ba pebe na bebe ngudi udangwa kane wa plano mudimo ngomo ba bonyolo ba ngudi na nkinya na ba wele dangwa kane ni wa papa wa plano na ba dangote kane wa plano papa wa mene udangwa ba boso ba bobe pempusa na ba otingele babo au gauche au droite bon boudou la team se wa masoma la ba te pete kwa na papa ba te pete kwa samso ba te pete liebso na di wele okuma o préparer ponda nyina wa pono nyana di pini ponda di bi buya wa tunge no na di ka epo ye biso ebo man biso na di item na wa ndim sangi onde bo mdim akwale onde bo mdim atope matape midi tapa mutute imbiamu okwasa mutute kuma biso bo mbudu na weango na mayamungo letna longo dibate ilanya Odina Yesu Kristo msunge dambale. Amen. Na yula kwa biola kiele. Bye bye.